Let's go! Press the shoot button. Parang sumakit. Ano yung mga puro cards na yan? Isa pa? Oo, basta makakuha ka na isang card. Makakuha lang tayo ng isang uy, tawag yun si Thanos! Rare! Baliw rare yan! Si Thanos! Sige na, ubusin mo na dito! Gusto ko ka! Wala na place! Ayun o, wala na pag na ano! Ganyan o! Ayun! Infinity Stone! The end is near. Ano na naman na? Fantastic! Grabe. Wala ka nakuha card? Wala. Pangit naman. Nagpa-excite na rin. Ay, wala na. Sige lang. Ang lapit na nga, oh. Takna. Kasi pag tatlong swipes ka na, 5 swipes. Ubusin mo na yan. Ilan na? Press the shoot button. Asa na? Uy! Infinity Stone! Ang lapit na ni Hulk ko. Ano naman? Okay lang yan. Nice. Uy! Hulk! Hulk! Wait lang, Hulk! Ayun na dami! Uy! Lapit si Hulk. Sino? Si Hulk, sino? Sana. Yes! Nakuha si Hulk.
siya, oh. Nice! Thanos first. Kuha lang natin itong ano. Oh! Si Captain Marvel! Nice one! Infinity Stone! Saya! Hindi ko nakita na umiikot pala! Wow! Wow! Uy! Uy! Okay, okay. Okay, alam mo, ito pa. Si Captain Marvel nga! Nice! Uy! Si Black Panther, oh! Black Panther, tapos si Iron Man. Iron Man, si Marvel. Gusto ko si Thanos makuha natin. Sabay tayo. Ang lapit na ni Thanos, oh! Dami ah. Ang dami! Nice, Infinity Stone! Sige na, sige, play ka lang ng play. Wala ka nang ano, place, oh! Good tokens, nice one, nice one, nice one, nice one. Good. I'm happy with that. Makuha lang natin si Thanos, oh. Oh, nice Black Panther, nice one, nice one, nice one, nice one, nice one. Infinity Stone. You're getting closer. Hell yeah! Yeah! I mean, ano, let's go, man! Ito, okay siya! Press the shoot button. Ticket. Eh, lapit mo na Thanos! Pinaka-rare yan to. Ay, we? Uy, uy, uy! Tatlo pa lang ba? Wala! Yes, alam nyo na. Nice, nice! Uy! Wait lang, wait lang! Ako ay naman natin! Uy, may card! Captain Marvel, Captain Marvel. Uy, Yes, nice Thor. one, Thor, Thor, Thor. Parang damage yung ano, Thanos. Okay lang yan kasi may Thanos. Last push na yan. Nice one! Putik yan! Where's Thanos? Ayun o. Si Iron Man. Rare Thanos. Ako kami ka. Yes. Baka bumagin pa. Kami ngayon, Avalanche. Ito. Infinity Stone. Sana lang ako para mag-run. Ay, wala na. Ayun po. Nice one! Ang swerte ah. Woo! Ayun na yung tatlo. Ayun na to.
cards na to total? Ayan. Ayun. Ilan? 9. Apat na lang. Sino pa kulit natin? Doctor Strange, si Hawkeye, tapos si Captain America. Yun na lang. Eh tapos si Iron Man. Sila na lang. Nice one! Talaga ako, ilaw. Ano to? Sige lang. Buboost na natin dito tapos next play punta dito. Pag nag-load. 100 na lang. Uy, legit. One K na yun. Nice. Ay, lapit ka. Feeling ko manapit. You're getting close. The end is here. Ay, sorry. Dito po. Hindi pa po. Ngayon pa lang. Ito pa lang. Ngayon pa lang po. Isa pa. Wow! 130. Infinity Stone. Ay, tickets. Iron pala ito eh. Kaya nga. Infinity Stone. Wala ka ng place, uy. Ah, yun na lang. Fantastic. Ay, what? Ah, uy. Load na tayo.
Ay! Ay, Captain Marvel. Dupe pala eh, dupe. He's loading up more. Isa pa. Hindi, tapos na. Ayun, 5. Isa pa? Oh, isang ano pa, para ma-round off. Wala na. Ah, wala na. Yeah, 44 yan, goods na yan. Dito na. Uy! Doctor Strange man! Kuhain na yan! Kuhain na yan! Kuhain yan! Mabilis si Ano. Yun! Malapit na siya! Uy, ang lapit! Ang bilis naman niya! This is Doctor Strange! Uy! Nice one! Nice! Infinity Stone! Nice! Fantastic! Uy, ang lapit na ito! Ano daw? Uy! Wait lang! Yung tatlo kayo sa lead natin nandiyan. Kukumpleto natin. Agad. Uy! Incredible! Uy! Ang bigat niya no! Last push yan. Nice! Sayang! Wala pa! Malapit na! Oh! Uy! Pumuntik ka! Uy! Last push yan! Nice one! Sa Iron Man wala pa! The end is near! Kunin natin to. Okay lang yan, at least seconds. Si Black Panther. Ay, may Black Panther siya. May Black Panther. Oo. Si Doctor Strange! Wala na-stock si Doctor Strange! Hello. Okay na ba? Ayan na, nalaglag ko siya. Okay. Gets yan. Si Iron Man din ang lapit no. Game pa? Kasi Sige lang. Ayun na lang yung dalawa, di ba? Oo. Kasi Hawkeye. Kasi Hawkeye. Ayaw nga pala. Siya na lang yung last. Nice one. Ilan pa? Sige pa, hindi mauli eh. Shoot button. Sige pa, isa pa. Ganyan. Sige. Okay na yan. Mahal masyado kayo naubos eh. Malay mo, dumating si Hawkeye oh. Mamaya ka. Kapag may Thanos, tawagin ko si Kuya. Ano? Tawagin ko si Kuya pag may Thanos ulit. Si Hulk. Uy, ano ba yung lapit na nga oh. Ano yun? Infinity Stone. Ayun na yun. Daya. Wala. Ano yan?
Ayaw talaga bumaba oh. Matigas ayaw yung Di ba yun? Ano yun? Isang Infinity Stones ka na lang ulit oh. Nice! Isa ulit. Yan na naman tayo. Yan dami na tigay ko babo. Ay, sayang! Nakakala ko din eh. Tickets. Last one. Nice. Ano? Well, enough na. Last four. Last three oh. Ha? Last three. Baka last 2. Sige na. Hindi, ayaw mo. Yan. Press the shoot button. 2, 3. Nice. 4. Sige. 5. 4 na lang. Okay lang ako dyan. Okay na lang kailangan natin. Ha? Okay. Yung dalawang OG sa Civil War. Ayun o. Konting push lang kami. Nice si Hokay! Naku po! Papalaban na naman tayo. Papalaban na naman! Log na lang ulit. Ano? Ano maka-okay ka? Di ko naman pera yan eh. Para may isa na tayo kompleto na set. Uy, super card mo! 3K pala ang premyo! Wala, malalagal. Gusto ko kasi makuha yun kahit mag-gabriel. Okay rin yan. Ay, wala na. Load na! Meron ka naman yan. Sige na. 5? Sige. 1. Andiyan na si Hokay oh, yung last na card na kailangan natin. Press the shoot button. Sa comic pala yan eh. Hindi pala yung ano eh. Sa comic. Comic Thanos. Tagal mo. May malaglag na. Yan, nakasama ko lang. Infinity Stone. Ang lalayo kasi. Yan. Nice one! Incredible. Infinity Stone. Another one. May isa pa uli. Ay, hindi, dalawa. Great. Hindi ko nakita. Hindi ko pala na-video yun. Oo. Dalawa na lang. Infinity Stone. Nice, si Hulk makuha. Incredible.
Store. What the fuck? Wala. Uy, puti ka, dami na! Infinity Stone! The end is near! Si Hulk may nakuha! Awesome! Okay, nauna natin dalawa dito. Ayan na. Pre, ang dami na legit. Okay! Let's go! Kompleto na yung set, man. Lumalayo sila, pre. Infinity Stone! Dito. Grabe naman. What the fuck? Hold up! Sa Iron Man. Ano? At least, huwag na. Kompleto na tayo. Last na kami ano, dalawa. Tatlo. Wala nang tickets. Wala. Inubusan natin. Oo, paano? Bantay ako. Pagtawag ko ako. Meron na tayong 10,000. Plus meron pa tayo